Le deuxième type de filament, c'est les microtubules. Donc, on a parlé en fait des filaments d'actine. On a dit qu'il s'agit aussi des microtubules et on a dit qu'à maintenant il s'agit des filaments intermédiaires. Donc, les microtubules sont des tubes creux qui sont rectilignes et non ramifiés. Donc, regardez, il s'agit ici d'un tube, d'accord, et un tube creux. Hein, son centre, il est creux. Il y a une cavité dans son centre. Donc ce tube il possède une lumière عنده مثل conduit يعني أو canal جواته فارغ. Voilà, il se forme par la polymérisation des protéines globulaires de 52 kilodaltons يلي هي التوبولين. انتبه لشغلة إنه وقت كنت عم بحكي عن ميكروفيلامون داكتين عن الفيلامون داكتين F أو البروتوفيلامون F نحن قلنا إنه هو عبارة عن polymérisation للمونومير. مين كان المونومير؟ كان لاكتين جي يلي كمان كان globulaire sous forme des globules. نفس الشيء بالنسبة للميكروتوبول هو عبارة عن un tube وهذا التوب en fait il est formé de quoi؟ Il est formé كمان de polymérisation des protéines. بس نوع البروتين اللي بيشكله مش البروتين G هو البروتين tubuline. Regardez là. Donc là vous avez en fait deux tubulines. Tubuline alpha و tubuline bêta. معناتها أنا فعليا عندي مثل كأنه deux tubulines hétérodimères. هالhétérodimères هن اللي عم بيتكرروا. اوكي معناتها الunité de structure للبروتوفيلامون هو الهيتيروديمير. وقت كنت عم بحكي بالاكتين اف الunité de structure او اللي كنت عم بحكي عنها كانت ان فيت المونومير جي. بالبروتوفيلامون هون تاع الميكروتوبيل ما بكون عم بحكي عن مونومير. ما عندي مونومير وحده. عندي هيتيروديمير يلي هي الunité اللي عم تتكرر خلال هالبوليميريزاسيون. دونك عندي هيتيروديمير الفا بيتا تubulين يلي مثل ما شايفين عم تتكرر كل شوي هالunité de structure pour former ce protofilament. Donc regardez là, vous avez en fait combien de protofilaments vous avez à peu près là vous avez 13 protofilaments. هلا هم مش موجودين يعني بس أنا إذا بدي أعدهم ce sont au nombre de 13. Donc la tubuline possède des sites de fixation كمان qui permettent à de nombreuses protéines de se lier aux microtubules. Donc هدول البروتوفيلامون هن كتير مهمين. هالميكروتوبول هن كتير مهمين لأنه شغلتهم أساسا يعني يعملوا ليزون مع des organites بقلب السلول وينقلوهم من مطرح لمطرح. مثل مثلا إذا بدي أعطيكم إكزامبل مش عن أورجانيت أعطيكم إكزامبل عن الكروموزوم. بخلال فترة الأنافاز الكروموزوم se fixe sur الفيزو على هالميكروتوبول وعم بيتحرك عم بيروح يمين شمال على البول les deux pôles de la cellule. فهالديبلاسمون لهالكروموزوم عم بيكون grâce à ces microtubules. donc معناتها هالميكروتوبول لحتى يقدر الكروموزوم يثبتوا يعملوا اديزيون أو اتاشمون عليهم معناتها أنا بحاجة لشو؟ بحاجة en fait des protéines يكونوا ليي على هالميكروتوبول لحتى يسمحوا إنه لحدا تاني يعلق عليهم لهالميكروتوبول. فإذا les microtubules ou la tubuline هن عندهم des sites de fixation là des nombreuses protéines à des nombreuses protéines de se lier aux microtubules à des nombreuses protéines اللي هن بيسمحوا إنه en fait d'autres molécules se fixent على هالميكروتوبول. D'accord? Voilà donc regardez ce tube creux je vous rappelle qui est constitué en fait de 13 protofilaments 13 protofilaments. كل واحد بروتوفيلامون هو مؤلف من polymérisation لا شو لا hétérodimère de tubuline alpha beta هالunité de structure اللي عم تتكرر. معناتها أنا بالميكروتوبول انتبهوا أنا ما عندي polymérisation d'un monomère. ما في شيء اسمه مونومير بالميكروتوبول. في شيء اسمه hétérodimère يلي هي الunité اللي عم تتكرر خلال البوليميريزاسيون. بينما بالاكتين اف مبلا عندي المونومير جي يلي هي عم تتكرر خلال البوليميريزاسيون. Et donc voici toujours هالميكروتوبول اللي عم تحكي عنه. c'est un cylindre creux. La paroi تبعت هالcylindre مألفة من 13 protofilaments مصفوفين d'une manière à former هالcylindre هيدا. donc disposés côte à côte يعني قاعدين حد بعضهم côte à côte موجودين d'une manière hélicoïdale et avec toujours la même orientation. ça veut dire toujours extrémité positive من نفس الميلة والnégatif من نفس الميلة. je vous rappelle que la polymérisation elle est 10 fois 5 à 10 fois plus rapide à l'extrémité positive qu'à
jusqu'à l'extrémité négative. Donc chaque protofilament renferme, comme j'ai dit tout à l'heure, des dimères, des hétérodimères de tubuline alpha-bêta, l'unité اللي عم تتكرر عندي, et possède bien sûr deux extrémités, une positive et une autre négative. Le microtubule est une structure qui est instable, elle est polarisée, عندها deux pôles, يعني positif et négatif. Instable معناتها هي منا ثابتة, دايما تعمل polymérisation, وممكن تعمل dépolymérisation, مش على طول عندها نفس اللونجور, يعني دايما بتطول وبتقصر حسب الحاجة. Et son diamètre extérieur est de 25 nanomètres, يعني الديامتر من برا لبرا هي عبارة عن 25 nanomètres. Donc, dans les cellules, le microtubule participe au maintien de la forme de la cellule. فإذا هن مسؤولين عن الforme de la cellule. مش بس الميكروتوبيل على فكرة. كل الإليمنت ديستوسكيليت هن sont responsables de la forme, de maintenir la forme de la cellule, la structuration du cytoplasme. كمان يسيرف des rails مثل السكة يلي بيمشي عليها en fait كل الأورجانيت, يعني مثلا الطرقات الموجودة بقلب هالسلول لحتى كل شيء في courant intracytoplasmique, يعني أي molécule عم تتحرك أكيد bien sûr doit se servir de ces rails, de ces microtubules pour pouvoir se déplacer, comme par exemple le transport des vésicules et des organites. Donc الأورجانيت وقتها بينتقلوا. كمان عندنا الفيزيكول, إذا بتتذكروا وقتها كنتوا تحكوا بالإكزوسيتوز للفيزيكول دي نيوروترانسميتر. طيب هالفيزيكول هيدي أكيد عم تنتقل, يعني انتقلت من السلول, من ميلة يعني au niveau des somas, des neurones, des noyaux, لحتى وصلت على الترمينيزون لتقدر تنتقل هالفيزيكول, تمشي من مطرح لمطرح لتوصل على الاكستريميتي pour pouvoir يعني être exaucité. أكيد elle a besoin de se servir de ces microtubules يلي هن عبارة مثل ما قلنا عن الغاي أو سكة الترام, نحن بنقلها الغاي لحتى يقدروا يمشوا عليها. ما فيني يمشي بطريقة عشوائية, يعني أنا إذا بدي أطلع بالجبل ما بقدر أعربش هيك بطريقة عشوائية, بوقع بفك رقبتي. دونك أنا بحاجة لأقدر فتش على ان شومان يكون عن جد قادرة إنه أنا accessible, يعني وقادرة إنه أنا أقدر أمشي فيه من دون ما أعور حالي. وزيت الشيء كمان السلول فيها كمان طرقات يلي هن les filaments أو les éléments de cytosquelette يلي بيقدروا بيتحركوا عليهم كل هالأورجانيت وكل هالقصص هالفيزيكولات يلي موجودين بقلب السلول. Chez certaines cellules, ils sont impliqués dans le déplacement et le mouvement. D'accord? Donc, ils sont responsables du déplacement et le mouvement de ces cellules. Donc, pendant l'interphase, alors là, je parle de l'organisation des microtubules dans les cellules. Pendant l'interphase, les microtubules sont observés autour et dans les centrioles. Ils forment le centrosome. Donc, voici la cellule. Donc, vous avez le noyau, عندنا هون الcentriole. الميكروتوبول هن بحد ذاتهم بيشكلوا, ils forment le centriole. رح نشوفه tout à l'heure. Comment est la structure du centriole. وكمان tout autour, regardez, ce sont des microtubules qui rayonnent من الcentriole باتجاه الممbrane plasmique. Donc, d'autres prennent naissance dans le centrosome, d'où ils rayonnent vers la périphérie de la cellule. وفي منهم هن موجودين tout autour, d'accord, et موجودين بقلب الcentriole et tout autour, ومنهم بيطلعوا من الcentriole وبيعملوا rayonnement. Donc, pendant la mitose, les microtubules forment le fuseau mitotique, d'accord, يلي هو الفيزو يلي بيقعدوا عليه الكروموزوم لحتى يصير في عنا séparation للكروماتيد pendant la phase d'anaphase. Dans certaines cellules, les microtubules كمان ممكن يشكلوا السيل والفلاجيل. وقت بحكي أكسونيم des cils et des flagelles, أكسونيم هو الأكس يعني تبع السيل والأكس تبع الفلاجيل, يعني مثلا هون أنا عندي هون فيلوزيتي, d'accord. Donc الفيلوزيتي الأكس تاعهم هو إنه مؤلف من, إذا بتتذكروا حكينا tout à l'heure, إنه الفيلوزيتي الأكس تاعهم مؤلف من فيلامون داكتين, d'accord. هون إذا عم بحكي فيلوزيتي, بس إذا عم بحكي سيل وفلاجيل الأكس تاعهم أو اللي اسمه الأكسونيم بسميه, الأكسونيم هو بيكون مؤلف من des microtubules. Les microtubules des centrioles ainsi que l'axonème, donc on a des microtubules des centrioles, ainsi l'axonème des cils et des flagelles, on est des microtubules stables. d'accord. stable معناتها عندهم يعني longueur معينة, لا بيقصروا ولا بيطولوا. دونك خلص هيدي طولة للميكروتوبول, هيك طولة ما عاد يعني يتغير. بينما الميكروتوبول اللي بيكونوا بقلب السيتوبلازم طبعا هيدول بيطولوا وبيقصروا حسب الحاجة تبعيتهم. بس اللي بلاقيهم بالفلاجيل, بلاقيهم بالسيل, بلاقيهم بالسنتريول, هن ميكروتوبول بس هن qui sont stables.
Les microtubules cytoplasmiques, les microtubules qui sont autour des centrioles, ainsi que ceux qui forment le fuseau mitotique, ce sont des microtubules labiles. Labiles, qui sont pas stables. إذا بتريدوا entourer أو souligner هيدا المو. Donc labile, c'est le contraire de stable. OK. ووقت حكيت أنا ميكروتوبول لابيل وشفناه بالفيزو ميتوتيك، تذكروا إنه الفيزو ميتوتيك هو موجود مش dans toutes les phases de la mitose. ما شفته أنا بصير في عنا disparition للفيزو ميتوتيك بالتيلوفاز، مو صح ولا لا. دونك ببين ان فيت بالميتافاز بنشوفه بالانافاز بيكون كتير واضح. بعدين خلص بيختفي لانه خلصت مهمته وشغلته يوصل الكروماتيد على البول، على الدو بول دو لا سيلول. بس تخلص مهمته بيفرط بيعمل دي بوليميريزاسيون. داكور، بيرجع بيتفكك. هالميكروتوبول اللي هو مؤلف من بلوزيور من بوليمير لإيتيروديمير بيرجع بيفرط، بيصير الإيتيروديمير التوبولين ألفا وبيتا بيصيروا لحالهم soluble dans le cytoplasme. بس كون أنا بحاجة لألهم بيصير بيعملوا بوليميريزاسيون، بيشكلوا لي هالفيلامون وبيطول الفيلامون من ميلة الإكستريميتي بوزيتيف أكثر من نيجاتيف، لأنه أنا بحاجة ان فيت إنه يمشي بهيدا الاتجاه، حسب الاتجاه اللي لازم يمشي فيه بيطول. Voilà, donc les microtubules اللي بشوفهم autour des centrioles ou ceux qui forment le fuseau métotique أنا مني بحاجة لأنهم بشكل دايم، مشان هيك هن les microtubules هودي بيكونوا لابيل، بيكونوا instable. بينما الميكروتوبول يلي بيكونوا سوفام موجودين بالفلاجيل، بالاكسون تبع الفلاجيل والسيل وبالسنتريول، أنا هدول دايما بحاجة لألهم، بحاجة إنه السنتريول يكون موجود، بحاجة إنه السيل والفلاجيل دايما يكونوا موجودين، مش كل ساعة والتاني هالسيلول بتتغير لي بشكلها، ساعة عندها سيل، ساعة ما عندها سيل، ساعة عندها فلاجيل، ساعة ما عندها فلاجيل. إذا ما عندها فلاجيل معناتها il y a quelque chose qui va pas du tout، في حالة منا normal، c'est anormal، وإذا هي معروف عنها إنه عندها فلاجيل. Donc voilà, là on parle des microtubules qui sont stables. Le centrosome ou diplosome. Donc le centrosome نحن قلنا انه الميكروتوبول بشوفهم بالسنتروزوم. حنحكي هلا عن السنتروزوم يلي هو كمان porte un autre nom يلي هو الديبلوزوم. Faites attention, vous soulignez ce nom aussi. Le centrosome, donc c'est le centre organisateur des microtubules. Donc regardez là, c'est l'abréviation du mot centre organisateur des MT. MT, ça veut dire des microtubules. Alors il s'agit d'une structure étoilée située dans une région près du noyau. Donc regardez là, en fait là, si là vous avez le noyau et là vous avez le centrosome qui est une structure étoilée qui se trouve tout près du noyau. En interface, il est présent dans presque toutes les cellules animales, mais il est absent dans les cellules végétales. Donc on ne retrouve pas des centrosomes dans la cellule végétale. Il est aussi appelé diplosome. Pourquoi? Parce qu'il contient, regardez, un ou deux centrioles. Donc un centrosome, il est composé de deux centrioles. Donc deux centrioles forment un centrosome. Faites attention. ما فيني أقول deux centrosomes, d'accord? Donc deux centrioles forment un centrosome. Et regardez là comment ces deux centrioles sont disposés perpendiculairement l'un à l'autre, d'accord? Et entourés en fait de ce matériel protéique اللي هو هيدا اللي مبين عندي هون. Donc qui est qu'on l'appelle le matériel péri يعني tout autour. J'ai une كلمة périmètre, donc c'est tout autour des centrioles, des deux centrioles. Donc vous avez en fait au niveau du centrosome, vous avez deux centrioles qui sont disposés perpendiculairement l'un à l'autre et vous avez tout autour ce matériel يلي هو centriolaire. Donc بما أنه centrosome il est constitué de deux centrioles, maintenant je vais prendre le centriole et parler de sa structure. Donc là, vous avez deux centrioles, واحد والتاني, qui sont perpendiculaires l'un à l'autre, d'accord? Alors, regardez maintenant, je vais parler de la structure de ce centriole. Donc déjà, c'est cylindrique, d'accord? Il est constitué de 9 triplés de microtubules. Les microtubules forment les centrioles. بس إنه comment ils forment les centrioles? Donc الباروا تبعت السنتريول هي مؤلفة من 9 triplés, يعني كل 3 triplés. regardez هون عندي 3 triplés, هيدا triplé, هيدا triplé, هيدا يعني عندي 3 triplés, 3 fois 9 يعني microtubule qui forment sa paroi. Donc faites attention, معناتها وقت بقول 9 triplés pardon, معناتها عندي 9 fois 3. يعني combien 9 fois 3 عندي 27 microtubules qui forment la paroi des centrioles. انتبهوا لهيدا النوع لانه انا ايام كتير بجيب لكم اياه، بضربه وبجيب لكم العدد، فلازم تعرفوا انه 9 triplés يعني 9 fois 3 des microtubules. اوكي دونك سواء بقول لكم 9 triplés سواء بقول لكم 27 microtubules. يمكن انا غلطكم قلت لكم 9 دوبلي مش 9 triplés لانه انا الدوبلي هلا حشوفها بمطرح تاني، فلازم تعرفوا وين بلاقي التريبلي ووين بلاقي الدوبلي.
اوكي. كمان بالمطرح الثاني عندي 9 دوبلي، مشان هيك انتبهوا عملكم شحطوا لي تحت 9 تريبلي دو ميكروتوبول كي فورم لا باروا. دون شاك تريبلي، بكل تريبلي يعني كل ثلاثه d'accord, les microtubules sont accolés et ils partagent 2 à 3 protofilaments. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc هيدا هون عملنا une coupe transversale، جينا وقصيناه لهالسنتروزوم، وهون عم شوف انا جواته شو في عندي، فطلعوا اذا بدي عدن انا لها تريبلي. هيدا triplé 1 2 3. Donc là vous avez un triplé. Donc vous avez un triplé, vous avez 2 triplés, vous avez 3 triplés, 4 triplés, donc 5 triplés, 6 triplés, 7 triplés, 8 triplés, et vous avez là maintenant 9 triplés. Donc là vous avez donc 9 triplés de microtubules. Donc 1 2 3. OK إذا بدي شوفهم لهدول التريبلي طلعوا شو في عندي الA يلي هو من جوا، عندي البي يلي هو كي انترميديير كي او سنتر، بعدين عندي السي يلي هو كي سو تروف دي كوتي اكستيريور. توجور بكل تريبلي في عندي A B C. OK, donc ici aussi vous avez A B et C. Très bien. Donc vous avez ces 9 triplés qui composent la paroi de ces microtubules. OK. Quand je dis partage 2 à 3 filaments, qu'est-ce que ça veut dire؟ معناتها إذا بدي أطلع ال A أنا شايفته هون complet، عنده tour complet. هلا ال B في عنده 2 à 3 بروتوفيلامون مشتركين مع ال A. وزيت الشي كمان ال C هو عنده 2 à 3 بروتوفيلامون كمان مشتركين مع ال شو اسمه هيدا مع ال B. OK. Donc dans chaque triplet vous avez les microtubules اللي accolés على بعضهم البعض، وكمان في des protofilaments مشتركين بيناتهم. Donc faites attention أنا شو قلت 9 triplés de microtubules. Donc كل واحد هو ميكروتوبول، بس إذا بدي آخد كل ميكروتوبول انتبهوا كل ميكروتوبول هو مؤلف من combien de protofilaments؟ كل ميكروتوبول مؤلف من 13 protofilaments. يعني وقت عم بحكي partage 2 à 3 protofilaments، يعني هيدا ال A c'est un microtubule، c'est un filament de microtubule. هالفيلامون de microtubule مؤلف من شو؟ مؤلف من 13 protofilaments. رجعوا على الرسمة اللي شفناها بالسلايد اللي قبل. 13 protofilaments، 13 protofilaments، وكل protofilaments هو عبارة عن polymère de hétérodimère alpha beta tumuline. D'accord? Donc vous avez ici 13 protofilaments. Et chaque protofilament il est composé d'une polymérisation ou d'un polymère de plusieurs hétérodimères alpha beta tubuline. وهون ال B كمان 13 protofilaments، وال C كمان c'est un microtubule مؤلف من 13 protofilaments. d'accord. فإذا ال B وال C عندهم يعني ال B il partage شي 2 à 3 protofilaments مع ال A، وال C كمان il partage في عنا en commun يعني بيناتهم 2 à 3 protofilaments. D'accord. Et là, faites attention, vous avez en fait des protéines qui relient. Là, vous avez le microtubule A. Le microtubule A عامل liaison protéine en fait مع الميكروتوبول C يلي هو موجود بالتريبلي adjacent، تريبلي اللي حده. دايما كمان هون انتبهوا لبليز وشحطوا تحتها، دايما ال A بيعمل liaison مع C. ال A يلي هو le plus interne من ميلة جوا من ميلة السنتر عامل liaison مع الميكروتوبول C يلي هو الميكروتوبول qui est le plus externe. d'accord. إذا رجعنا على التريبلي كمان التاني بنرجع بنلاقي كمان ال A عامل liaison مع C اللي هو triplé adjacent، وزيت الشي ainsi de suite. Donc vous avez toujours ces liaisons qui se trouvent entre les triplés. Donc le microtubule le plus interne اللي هو ال A اللي حكينا عنه، c'est le microtubule A. كمان هيك كتير مهمة please souligner pour savoir que le microtubule A c'est le seul microtubule qui est le plus complet يلي هو عنده 13 protofilaments ملكه لإله وحده. نرجع il est relié au centre مثل ما شايفينها. donc là vous avez en fait des lames protéiques. d'accord. vous avez des protéines qui permettent de relier le microtubule A بثبتينهم بالcentre تبع الميكروتوبول comme une vous avez la forme d'une roue de charrette مثل شو بيقولوا لها هيدا الغو تبعت العربية. دونك مثل ما قلنا الميكروتوبول إلي كومبلي، بينما البي والسي هن منهم كومبلي لأنه في 2 منهم يلي هن مشكلين الباروا تبعيتهم بس منهم ملكن هن جايبينهم من الأ مشتركين مع الأ، والسي في 2 ل 3 منهم هو مشترك مع البي. بحتاج 2 à 3 بروتوفيلامون مع الميكروتوبول بي.
Donc, les deux microtubules B et C sont incomplets alors que le microtubule A il est complet. C'est très important à savoir. Le microtubule A de chaque triplet il est relié au microtubule C comme j'ai montré tout à l'heure. A بيعمل liaison مع microtubule C du triplet adjacent. هذا هو triplet adjacent. Donc, la liaison c'est une liaison protéique. Donc, vous avez une protéine qui relie le microtubule A le plus interne avec le microtubule C du triplet adjacent اللي هو le microtubule le plus externe. Et donc, les centrioles forment les corpuscules basaux des cils. Donc, انتبهوا يا حلوين السنتريول عندنا deux centrioles بيعملوا لي هالسنتروزوم يلي بشوفوا tout près de noyau. هلا السنتريول هالفورم هالستركتور تبعت السنتريول وين بلاقيها؟ بلاقيها بالكوربسكول بازو تبع السيل. وقت نحكي السيل ونحكي فلاجيل الكوربسكول للسيل يعني الباز تبعت السيل يعني جوست تحت السيتوبلازم كيف شكله من جوا كيف الراسين تبع هالسيل هيك بيكون شكله. هالكوربسكول بازال يعني هي الباز القاعدة تبعية السيل يلي هي موجودة تحت الممبران بلازميك هيك بيكون شكلها للسيل من جوا. معناتها دونك عندي 9 triplés qui composent le corpuscule basal d'un cil. Les microtubules cytoplasmiques, ils prennent naissance dans le matériel péricentriolaire du centrosome. Voilà, donc regardez, on a le microtubule cytoplasmique, on est le matériel tout autour des centrioles. C'est donc le centrosome que se situe dans le centrosome que se situe leur extrémité négative. النيجاتيف تاعتها موجودة بالسنتروزوم والبوزيتيف هي باتجاه الممبران لأنهم دايما بيطولوا بيعملوا بوليميريزاسيون باتجاه الممبران فدايما le site de polymérisation هو دايما plutôt l'extrémité positive. فإذا هالميكروتوبول cytoplasmique l'extrémité négative تبعيتهم بتكون مميلة du côté du centriole أو du matériel péricentriolaire والextrémité positive بتكون هي باتجاه الممبران. À partir de là, il s'allonge dans le cytoplasme مثل ما شايفين vers la périphérie de la cellule et l'extrémité positive comme vous voyez là c'est toujours distal يعني بعيدة على طول. إذا بترجعوا لكور الأناتومي دايما الديستال هو الريجيون يلي هي بعيدة عن الغسين. داكور إذا الغسين تبعيتها هون بروكسيمال قريب الديستال اللي هي الطرف الثاني فإذا هون الديستال دونك لا l'extrémité positive elle est toujours distale هي من الطرف الثاني c'est-à-dire qui se trouve à la périphérie de la cellule. دونك لو فيزوميتوتيك هلا قلنا نحن الميكروتوبول بشوفهم بالسنتريول شفناهم حكينا عنهم رجعنا قلنا انه السنتريول هو نفسه نحن عندنا دو سنتريول فورم لو سنتروزوم شفنا كيف شكل هذا الدو سنتريول رجعنا قلنا انه السنتريول بحد ذاته هو بلاقيه بالكوربسكول بازال بالباز تبع السيل. بس انا ما حكيت عن السيل ما شفت كيف شكله بيكون بالسيل بس انا قلت الباز تبعت السيل هي بيكون شكلها مثل شكل السنتريول تماما. ورجعت قلت كمان انه الميكروتوبول بشوفه بالفيزوميتوتيك وهون رح احكي أيما بيبين عند الفيزوميتوتيك c'est en interphase et lorsque la cellule se prépare à la division. Le centrosome subit une duplication. Au début de la mitose, les microtubules cytoplasmiques dépolymérisent et les deux centrosomes فإذا ليش dépolymérise لأن الميكروتوبول cytoplasmique هي بتعطيها شكل للسلول. اوكي بتعطي شكل للسلول الفورم تبعت السلول. انا وقتها بحاجه اعمل ديفيزيون للسلول بدي اغير لها شكلها معناتها انا بدي كسر الاليمون يعطينا هيدا الشكل وبدي ارجع اصنع شكل جديد. وقتها بدي كسر هالميكروتوبول يلي هن كي دون لا فورم ا سيت سيلول معناتها بكون عم بحكي عن شيء اسمه دي بوليميريزاسيون. كسر اي الميكروتوبول سيتوبلازميك يلي هن كي دون سيت فورم ا لا سيلول بكسرهم وبعمل كمان en fait, là, vous avez aussi les deux centrosomes qui se positionnent مبلقيهم aux deux pôles de la cellule. فإذا بيعمل duplication وبيرجع كل واحد منهم بيروح aux deux pôles de la cellule وبرجع هلا شو بدي أعمل؟ برجع بعمل بدي طولها بدي أعمل لها غير لها شكلها بدها تصير un peu allongée السلول معناتها شكلها بده يتغير لحتى يتغير شكلها معناتها صار في عندي polymérisation لدي nouveaux microtubules هن بيعملوا polymérisation regardez là كيف يلي هن نفس الميكروتوبول كي فورم لو فيزوميتوتيك. فاذا اذا بتلاحظوا الفيزوميتوتيك هو بيمط لهيدي السلول موجودين بالسلول. دونك الميكروتوبول ان فيت وقت بيعملوا بوليميريزاسيون لي نوفو ميكروتوبول عم يعطوا une nouvelle forme une forme allongée لهالسلول بحاجه انا كبرها وطولها لهالسلول لانه انا اخر شيء بدي اقصها لدو سلول. دونك جو ريبيت لي ميكروتوبول سيتوبلازميك الاساسيين اللي هن عاطين شكل للسلول بكسرهم بعمل لهم دي بوليميريزاسيون. سنتروزوم يلي عمل دوبليكاسيون كل واحد منهم بيروح على بول برجع بعمل بيصير عندي ديبوليميريزاسيون لدي نوفو ميكروتوبول يلي هن qui sont responsables de la nouvelle forme de cette cellule qui va se dupliquer et qui va se diviser en deux cellules filles.
Donc maintenant بدي أحكي هلا عن الأكسونيم. أنا je parle je localise si vous voulez les microtubules. إنه les microtubules sont situés au niveau des centrosomes et au niveau des centrioles يلي هن les deux centrioles qui forment les centrosomes. رجعنا قلنا إنه هو نفس السنتريول هو forme le corpuscule basal تبعت السيل. رجعنا قلنا الميكروتوبول بلاقيهم en fait موجودين هن الفيزوميتوتيك. وهلا بدي أحكي إنه الميكروتوبول وين بلاقيهم بالأكس تبع السيل، الأكسونيم تبع السيل والفلاجيل. Donc les cils sont courts, sont battants, qui battent لحتى يعطوا هالموفمنت، sont un élément de différenciation apicale de certaines cellules épithéliales. فإذا هالسيل هن عبارة عن différenciation apicale. بالبول apicale تبعت السيلول عندي une différenciation، عندي des expansions cytoplasmiques طالعين لبرا. اوكي، وقت بقول des expansions cytoplasmiques معناتها في شيء جوا بقلب السيتوبلازم عم بيطول باتجاه الممبران التسميك وعم بيدفشها للممبران التسميك لبرا لحتى تعمل لي هيدي الفورم هالسيل يلي هو عم بيكون يعني طويل من ميلتين، عم يغير لها شكلها للسيلول. Donc, ces cils sont un élément de différenciation apicale de certaines cellules épithéliales. Ils permettent à ces cellules de mettre en mouvement les liquides ou le mucus dont elles sont recouvertes. Par exemple, le battement de la cils permet au mucus de se déplacer, surtout هدول السيل اللي بشوفهم dans les voies respiratoires. أكيد لازم تكونوا أو بالأحرى بدكم تشوفون plus tard يعني dans le système de respiration, l'appareil respiratoire, pardon. Donc vous allez voir les cellules qui possèdent ces cils et qui sont impliquées dans le déplacement de ce mucus. وهذا الميكوس يلي هو qui a un rôle d'emprisonner la poussière, d'accord, et qu'on attrape d'emprisonner la poussière qui se trouve dans l'air. Et donc on veut en rôle de filtrer l'air inspiré. Voilà, donc ces cils, quand ils battent, ils déplacent ou ils mettent en mouvement tout liquide ou tout mucus à ce niveau-là. Les flagelles et des eucaryotes qui sont longs, ما بتشوفهم courts يعني à l'opposé au contraire des cils بتشوفهم longs هونيك بتشوفهم courts. Ondulants كمان عندهم هالموفمون هيدا sous forme des ondes. Ont la même organisation ultrastructurale que les cils. Donc نفس الشيء الأكس الstructure تبعت الأكس qui forme هالفلاجيل هي نفس الstructure تبعت الأكس qui forme les cils. Ils permettent le déplacement de certaines cellules et notamment les spermatozoïdes. Donc les spermatozoïdes sont mobiles grâce à la présence des flagelles. Comment est la structure du cil vibracile? Donc le cil, c'est une expansion cytoplasmique, elle est digitiforme, mobile, elle est limitée par la membrane plasmique, bien sûr, elle contient des microtubules. Alors, un cil, il contient 4 parties principales, on parle de la tige, d'accord. La tige اللي هي البارتي اللي بتبين علي برات السيلول البارتي الاكسبانسيون اللي مبين علي. Vous avez la zone de transition, on verra tout à l'heure sur la figure. Vous avez الراسين تبعيتها او بالاحرى الباز تبعيتها وتحت الباز في عنا الراسين ciliaire. Donc vous avez 4 principales parties qui forment la structure du cil. Donc vous avez la tige, vous avez la zone de transition, le corpuscule basal et également la racine ciliaire qui est inconstante. يعني inconstante يعني مرة بلاقيها مرة ما بلاقيها. Donc si vous regardez ici, là vous avez هالسيل هي الأكسونيم هيدي تحتها هون عندي الكوربuscule basal. Donc la tige ou ce corps ciliaire اللي مبين عندي c'est la partie mobile هي البارتي اللي بتتحرك du cil. Elle a une longueur de 5 à 10 micromètres et elle a un diamètre de 0,2 micromètres. ممكن أكيد تحفظوا لي الديمنسيون. Elle renferme une matrice faiblement opaque. Donc si vous regardez au microscope électronique, donc voici la forme de cette partie-là, cette partie mobile. Donc une matrice faiblement opaque aux électrons là. Et l'axonème, il y a un ensemble de microtubules. Donc vous avez plusieurs microtubules là qui sont longitudinaux. Regardez, les longs. Donc vous avez plusieurs microtubules ou microtubules teni. Donc vous avez un ensemble de microtubules qui sont longitudinaux, qui sont rectilignes, qui sont parallèles l'un à l'autre au grand axe de la tige. Donc voici l'axe de la tige, sont tous parallèles au grand axe de la tige et qui sont divisés en 2 groupes. Donc regardez, si vous regardez ici, عندي هون أنا coupe transversale. جيت وقصيتها أنا à ce niveau-là على هالسيل وطلعت عليه من فوق أكيد حيكون مدور شكله. فعم شوف أنا شو هي الباروا تبعي
بعيده. Donc si vous regardez ici cette coupe transversale de la tige بتطلع بلاقي انه à la périphérie tout autour regardez في عندي هون عندي des doublés ما عندي triplés مثل ما شفت بالسنتريول. Vous avez des doublés كل اثنين سوا مع بعضهم. Donc, vous avez 9 paires de microtubules ou 9 doublés de microtubules périphériques. Donc, عندي une paire, donc vous avez 2 paires, 3 paires, 4 paires, 5 paires, 6 paires, 7 paires, 8 paires, et vous avez ici la 9e paire. Donc, vous avez 9 paires ou 9 doublés de microtubules qui sont disposés à la périphérie. Et vous avez au centre, vous avez une paire. Donc, عندي un doublé واحد. معناتها إذا بدي أسألكم أنا combien de microtubules qui forment la paroi de la paroi انتبهوا مش le centre, la paroi de l'axonème. عندي 9 fois 2 égale 18 microtubules. Donc بالسيل عندي 18 microtubules périphériques. بينما بالسنتريول عندي 9 تروبلي 9 fois 3 يعني عندي 27 ميكروتوبول. لازم تنتبهوا لشغله انه بالسنتريول كان ان سيلندر كرو ما فيش جواته ابدا ابدا ابدا. بينما هون بالسيل عندي كوا عندي بالنص au centre vous avez un doublé. Donc vous avez deux microtubules qui se trouvent au centre, qui occupent le centre de cet axonème. Donc faites attention si vous faites la comparaison entre la structure d'un centriole et la structure d'un axonème. Un centriole, vous parlez de 9 triplés périphériques seulement. Au centre, il n'y a rien du tout. Donc c'est creux, d'accord? C'est vide, il n'y a rien. Alors si vous regardez l'axonème, donc vous avez au niveau de la périphérie, vous avez 9 doublés, ça veut dire 9 fois 2 égale 18 microtubules qui se trouvent à la périphérie, et vous avez au centre un doublé. Donc ça vous fait 18 à la périphérie et ça vous fait 2 au centre, on dit 20 microtubules qui forment l'axonème des cils. D'accord? Si vous comptez la périphérie et ceux qui constituent ou qui occupent le centre.